kedam tangjang mini phai kre trogar ni anarlo por phai ke thomalom lakhain ko rahini sarupathar MEC constituency angkang Sangtihidi along India Alliance mati Congress Racharia songatum pen kache toidun 6 ST Dipu Parliamentary Constituency Congress MP candidate Joyram Ingleng aphan ko son pensi ke ongdunga vote pen ke pahai ponjima bangso putha kangdang amai padupon Mayalong Congress MP candidate Joyram Ingleng kachetong dunalong MLA an parta KACEM Barim Jagat Singh Ingti EM Barim Longki Timung CPIML Robi Kumar Phangcho EM Barim Roton Ingti Pendang Lok ki ongdungatum chetong dunrinki MP election laki election jongjung kali athima non ke chari bom BJP Narendra Modi ke ja sarkar jongsi non puthot MP ke hailelo pute India Constitution lapen 6 schedule setami paprai lapo anchot kali si GST kang than pon kido kelak arara phan adukang hoilo lase ajada BDP setami BJP phan parem pon peknang po pusi mayalong ningje pon সাহস কোনো কৰা নাছিল আৰু আমাৰ যেটো গণতন্ত্ৰ বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচন আমি কি দেখিছো বিজেপি পাৰ্টিয়ে কি কৈছে এইবাৰ বোলে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যদি হৈ যায় তেনে হলে বোলে ভাৰতৰ সংবিধান চেঞ্জ কৰিব হাল সলনি কৰিব তাত সেকুলাৰিজম বুলি শব্দ আছে এইটো নাইকিয়া কৰিব হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বনাব গণতন্ত্ৰ নাইকিয়া কৰিব এই বহুত কথাখিনি এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে লাপেন কা দো কবে ধরম কে কয় তুম স্তামে ইলে তুম কারগে তুম লাপেন কারগে লরা তো इंडियन कांग के लोग के दो तुम स्तामे के माथा नहीं है बैंक के नौ ना थू जों से बीजेपी रेमरे लापेन बीजेपी जों से हाइडर लोग पुलते इली तुम काय लोग के इली तुम बांग थू इली के लोग ने उनवाई लोग लांग को बैंक के इली तुम इमांग लांग से मान को लगे इमांग सोच इमांग को फेमा बीजेपी आतो लापेन नरेंद्र मोदी बैंक के कतो कवे जीतो इली तुम हम विधान मत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तमे केला अर्जी फंड तमे काय तमे ब्रेक रॉक तो हम लापेन लासो हम विधान जों से लाड़ लोग पता पिलो चिपलांग को लापेन नोरे बैंक के लिए तुम MP लदा सकते हैं जॉयराम इंग्लैंड साढ़े कली दे कली लापेन जुगत सिंह एक समय ले खाली तुम बना के थाना लाम कली लापेन लदा कांग्रेस के जा तुमने के थाना कली लापेन तब तो तीनों नंगी तुम भाग लाम ना के थान तो ले लगे के पेन तक लाम कली वही फिक्स में ये तुम का दो कवर समय कचरे नहीं लापेन का फिर दाम निकाला बात के बीजेपी along go west Chief Finance Minister Nirmala Sitharaman Apina Namasining Jelo BJP along Minister Dopamo Bansi Jay Jones BJP 2024 Jones High Local Constitution Bank Larko Lapen Manipur along situation ke Kado kami Indian Country of Same Lasol Manipur Ante po pai thule na don kado kami dam Congress ki chari lapen jitu ki program buato nani tum kado kami same Manipur along situation nani tum arima Congress Racharia Songjongsi Sarkar ke Banglote District ke thom aradatum ajak ding klui penakar I Article 244 A ke pachun vekpo laso joini si CPIM elatum setami India Alliance along nang cheto dunsi Congress aphan jakong nang pidun lo pusi Joyram Ingleng pening Japon Article 244 A pencheng lok santin ilitum kaduri ason ke kiwan non monit rong pen tahun ini city long kedua tum ta duk pikik lo hari ding tangka paisa ve tax nang kiso adukani atau mapan licensing problem dimitap apen cenglok rong ro basar kan ini site titik ki pencenglok asor ki nakira bawi apen council along se CME madum se contractor inut bahani atum kamlong do tame bilong le News Report KTV News